নমঃসংকল্প 2029 পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন। ভারতীয় নমঃসংঘের উদ্যোগে 2রা জুলাই 2026 বৃহস্পতিবার দুপুর 1টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত নমঃসংকল্প 2029 শীর্ষক পশ্চিমবঙ্গ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠন, সেবা, সমর্পণ, জাতি নির্মাণ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে আয়োজিত এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য সংগঠন শক্তিশালীকরণ, সক্রিয় কর্মী তৈরি ও বিকশিত ভারতের সংকল্প বাস্তবায়ন। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় নমঃসংঘের জাতীয় সভাপতি ডক্টর মনু সিং তোমর। কার্যক্রমে সভাপতিত্ব করলেন শ্রী প্রভাস চক্রবর্তী। भारत माता के सम्मानित করবেন। भारत माता की পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ভারত রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় প্রধানকে পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করলেন জ্যোতিষ প্রধা এবং সুস্মিতা। এরপর আমাদের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর সম্মানীয় হাততালি। विचारधारा को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जाए। जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने स्वच्छ भारत का काम करें, तो हम गली गली में जाकर उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और उनके द्वारा जितनी भी योजनाओं को वो लेकर यहाँ पर आएंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाए जिस व्यक्ति के लिए बनी है। नहीं तो पहले भी चल रहा था, अब भी चलेगा, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? अगर कोई चीज दिल्ली से चली है और वो यहाँ का जो आदमी व्यक्ति रहता है उस तक पहुंच जाएगी, तो हमारा यहाँ पर कार्य करने का जो मिशन है वो सफल माना जाएगा। उसी चीजों को लेकर हम लोग यहाँ आपके बीच में आए हैं और कोशिश करेंगे कि हमेशा साथ रहें और समाज में बिल्कुल सक्रिय रूप से रहेंगे। आप किसी की भी कोई समस्या होगी उसको हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका निदान भी तुरंत किया जाए। संगठन की यही कार्यशैली है, यही काम है। हमारा काम कहीं पे धरना प्रदर्शन करना नहीं है, जन समस्याओं को सुनकर उसका निदान करना। और जहां पर बात आती है किसी दबे कुचले वर्ग की या किसी परेशान व्यक्ति की या अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति की जिसको कहीं ना कहीं हमारे समाज से ठेस पहुंची है, तो उसको वापस मुख्य धारा में लाने का भी काम करेंगे। हमारे बीच में हमारे माननीय जो जिनको हमने प्रभार दिया है पूरे पश्चिम बंगाल का, हमारे प्रभास चक्रवर्ती जी हमारे बीच में हैं। हमारी जो टीम के मुख्य कार्यकर्ता है संजीव रॉय जी आपके बीच में हैं, ज्योतिष्का जी आपके बीच में हैं, हमारे साथ में प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच में अमित जी हैं, तुहिन जी हैं और तमाम कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। तो कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ इतना रहेगा कि মালিকানা চেঞ্জ হওয়ার 19-এর পরে যারা আছে তারা তো পাচ্ছে না। এই যে লিগাল ইস্যুসগুলো, এগুলো তো কেন্দ্রের অ্যাক্ট অনুযায়ী এগুলো তো ডিসবার্স হচ্ছে, এগুলো রেকটিফিকেশন বা অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য আমার নিশ্চয়ই কথা আমি তুলব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কমিউনিকেশনটা হওয়া দরকার, লাস্ট মাইল ডেলিভারিটা হওয়া দরকার। আজকে যেটা মনোজিও বললেন যে অনেক লোক জানেও না যে কত রকমের স্কিম আছে। এখানে তো আমার অল্প কিছু স্কিম এনেছি। ভারতের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রচুর স্কিম গভর্নমেন্ট নিয়ে এসেছে, যেরকম আপনারা হয়তো শুনেছেন এই আপনার মুদ্রা লোনের কথা। মুদ্রা লোনের ছাড়াও বেশ কিছু জায়গায় কোল্যাটারাল ফ্রি লোনের ব্যাপার
ভারতীয় সরকার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের কাজটা শুধু মানে মানুষের সাথে না, মানুষের সাথে সাথে আমাদের এটাও চেষ্টা থাকবে যে স্মল বিজনেসদেরকে ইনভলভ করে এমএসএমই গ্রোথ দেখা, লোকজনদের স্কিলিং করা, এই কাজগুলো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্য দিয়ে করবো। অ্যাপার্ট ফ্রম স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, পরিষ্কার রাখা জায়গাগুলো, যেরকম আমাদের দেখুন প্রাইম মিনিস্টার অনেক কিছু হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু সেটাকে লাস্ট লেভেল ইমপ্লিমেন্ট করা, গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়া, এটা তো অর্গানাইজেশনকে করতেই হবে, অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের সাথে আমরা আশা করব যুব সমাজকে সাথে নেওয়ার, নারী শক্তিকে সাথে নেওয়ার, এই কাজগুলো আমাদের সংঘ থেকে করা হবে। আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা এনার বক্তব্য শুনবো, মূল্যবান বক্তব্য, যে আমরা আগামী দিনে কিভাবে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার রূপরেখা উনি আমাদেরকে জানাবেন আজকে। একটু সবাই সাইলেন্ট বসলে